Bueno muchachos, no sé qué va a pasar en este video, no sé qué va a pasar en este tráiler, no he visto absolutamente nada, yo lo voy a dar rápido. Vamos a ver el primer gameplay o el primer video de modo carrera de EA FC 24. Esto va a ser una locura, yo espero que todo salga bien, yo espero que sea algo chévere, que nos traigan cositas buenas, cositas nuevas, es lo que todos esperamos. De igual manera es un análisis a fondo, o sea, tampoco no creo que nos vayan a mostrar mucho más que unas que otras cositas, porque no dura mucho tampoco el tráiler, pero vamos a ver qué sale, vamos a ver qué se da. Pero antes de que empiece este video, si te están gustando estas reacciones a los gameplays o a los videos de los trailers de eSport FC, deja tu like, que es totalmente gratis, que nada te cuesta. Y de igual manera suscríbete al canal, que son más del 90% de las personas que están viendo los videos que no están suscritas. Y nos falta poco para llegar a los 200, va. Así que sin más dilación, vamos con el gameplay, vamos con el trailer de el análisis a fondo del modo carrera. No sé qué va a pasar aquí, la verdad. Welcome back to our EA Sports FC 24 Deep Dive series. I'm Sheldon, and today I'm joined by Alex and Pete from our EA Dev team to talk about everything that's new in manager and player career. How are we feeling? Hey Sheldon, very excited to be here today. Yeah, lots of exciting features to go over. I know that control is a big theme this year, and there are so many changes in this space, separating manager career and player career. So let's start with manager career. How are people able to lead their club and tactics in new ways in FC24? Well, at the heart... No lo quiero parar mucho, pero es que ya lo poco que he visto, esas animaciones ya del Balón de Oro, esa cámara desde el DT, ay, Dios, si se va a ver así, para mí increíble. Part of many successful clubs, you'll find a manager who has been given the power to shape the tactical style and bring his own vision to life. And that's how manager career feels in FC24 as well. We've just looked at how Pep and Ancelotti and Klopp and all the real world managers, how they actually play, what they're trying to deliver across their club. We've taken things like park the bus, gegenpressing, and giving you the chance to develop them with your team in your own style. And once you've chosen that style, how will managers shape it and make it their own? The best managers in the world rely on a coaching staff to bring their tactics to life. So this year we're introducing coaches to help you do the same. Coaches will have a huge impact on how well your team learns your tactics and how players will develop. These coaches will provide different bonuses to players for the different departments, so attacking, defending, midfield, goalkeeping coaches, and they'll lead to better boosts for your players' attributes, and they'll be shifted around as necessary. Having more coaches, and of course better quality coaches in a given department, will actually accelerate the player's development. So if you sign a new striker, you might reshuffle your staff to have more coaches in the attacking department and manage the workload to get the most out of their development. They were so good today, and give credit to the coach. He got his tactics absolutely right here. So with all these new coaches, it feels like preparation is a big focus of manager career this year. So what have you been cooking up on the training ground to give people more control over what happens on match day? There are actually 3 new features for match preparation: training plans, pre-match reports, and match-ready training. The first way to make sure your players are playing at 100% is to keep them sharp. The expertise of coaches sets a ceiling of how much of a boost a player can get to their attributes, but their sharpness decides how much of this boost they'll actually get game to game. Training plans are something that the community have talked to us about a lot, and we know that we could improve that. So we've redesigned them this year to make it easier and make it more accessible, so players can actually keep their players sharp, but also make sure they're fit and in top physical condition. It feels like this is really going to be helpful in keeping the team going all year. So how about managing your training on a game-to-game level? Well, we're introducing pre-match reports as well this year, so you can understand your opposition, how they play, find ways to tweak your tactics and get the upper hand against them. So if you're playing against Man City, you might not try to have as much possession. And if you're lining up against Real Madrid, you'll want to watch out for pace on the counter-attack. We want you to be able to use these pre-match reports to understand how they like to play and make a plan for what you might need to do to stop them. Say the pre-match report is telling you that the other team likes to park the bus. You know you're going to need great passing to unlock their defence. With match-ready training, you'll be able to play training drills that unlock one-time play styles for your players to use in the upcoming match. So in this case, you'd select a drill that focuses on passing and will offer the players involved in that drill some key passing play styles. So how much of an impact will this... Esto, si es como yo lo estoy pensando, si es como yo lo estoy visualizando, va a estar muy bien cada entrenamiento, entonces, muy bueno. ...have on their performance? This will literally change the game. For example, see how the players cross and head the ball in the training drill? Here's what those same players look like performing the same action. Es que esto va a estar brutal. O sea, esto sí va a estar bueno porque va a tener
ciencia, va a tener como que un objetivo el entrenar, ¿me entiendes? O sea, ya va a tener un objetivo, un propósito en el entrenar. This time in the game with those additional crossing and heading playstyles. You're right, you can really see the difference that it's making. So once you get into a game, is there anything else new in Manager Career? Absolutely. Our community has been really looking forward to have the ability to spectate matches, focusing on one player or watching the whole matches if you're in the stands or even from the touchline as the manager. And you'll still be able to make... No. Esto va a estar brutal. No sé. tactical adjustments as you watch. Yeah, this looks amazing. We haven't even spoken about player career. So shifting gears. Se viene lo que a mí me gusta. Bueno, los dos me gustan porque los dos modos carreras a mí me fascinan. Siempre me ha gustado el modo carrera en FIFA, pero... To the Lo siento, se veía muy oscuro, así que vamos a darle otra vez. other side of the career experience. All right, I want to go be the next club legend for Liverpool. How am I doing that in FC24? I'm glad you have that dream in mind, Sheldon, because that's exactly the type of thing we want to celebrate in player career this year. That's why we're introducing in player career the player agent. Your player agent will have your back throughout your career. You'll tell them where you want to go and they'll give you guidance every step of the way on how to get there. Yeah, that advice comes to life as career path objectives, so you have clear targets to deliver on, and you can make that move to your dream club a reality. What would some of these objectives look like? So let's say I want to start in a lower league, but then eventually make it to Liverpool. Your player agent will know which stepping stone clubs you should be working towards, and they'll give you certain milestones to help you make those jumps. So, if you're a striker, that might mean reliably scoring 15 goals a season. Hit those targets and you'll attract the interest from teams that advance you down. Perdón por pausar, pero se viene modo carrera no con hijos de grandes jugadores, porque lo voy a seguir haciendo de todas maneras, como la del Vichy Junior, pero un jugador propio, crear un Garu o crear cualquier otro jugador artificial, es que va a estar increíble. And your chosen career path. His speed of movement and finishing have been brilliant. He's certainly going to be difficult to stop today. What are some ways that we can make sure that we are going to be hitting all of our goals in player career? Well, we've redesigned player career personality feature to really focus around playstyles that we've mentioned before. Esto es lo que mostraron en el You tráiler. have to get choices as to how your player plays on the field. Yeah, so this year, each personality tier will unlock another playstyle you'll be able to use. And the playstyles you have to choose from will be based on what personality type you have. Get to the top tier of a personality and you'll unlock a playstyle plus. This will take one of your signature abilities to world class. So you'll be able to dribble like Vinny or shoot like Haaland. You can really see these playstyles come to life. And is this a new camera in player career? Exactly. We really wanted to put the player at the center of attention. So maybe when you decide to take an opponent one-on-one, you now have more immersion in those key moments of the match. All right, and through all of this, we look great on the pitch. The playstyles are in full effect, and now we're winning championships, and it feels like we're really celebrating these massive moments. Indeed. We've expanded dynamic moments in player and manager career to include some famous celebratory moments like a trophy bus parade or end-of-year award ceremonies. Let's celebrate the success of this deep dive. And I have my eye on No, that. no, no, no. That looks incredible in FC24. Appreciate you taking the time to go over all of these new features of player No and te creo. manager career. Thank you for having us. Thanks, Sheldon. And you can check out the rest of our EA Sports FC24 deep dive series. Welcome to the club. Es que esto va a estar increíble. Es que no lo supero porque va a estar muy bueno el modo carrera. O sea, los dos. Los dos porque tienen, obviamente son cosas nuevas. O sea, son cosas nuevas y obviamente nos van a volver locos. Pero son cosas nuevas que son muy, muy claves, por decir así. Por ejemplo, esto, o sea, estas animaciones al final del Balón de Oro, de que se vea a tu jugador si gana el Balón de Oro, recibir llamado por una leyenda, el que tenga un objetivo, quiero ir al Real Madrid, bueno, hacer distintos objetivos para poder llegar allá, o si quieres empezar desde cero en un equipo de tercera división, ir a tales clubes, hacer tales objetivos, hacer tales goles,
hacer tales metas en todas las temporadas para que obviamente ya el Real Madrid se empiece a fijar en ti, que es muy bueno eso. O sea, eso es lo que te va a decir, que es lo que dijeron, que van a añadir como que un agente a tu carrera para que obviamente te diga los distintos objetivos que tienes que conseguir para llegar al club que quieres llegar. Es una locura, las animaciones me dejaron loco, las animaciones son increíbles, me gustaron muchísimo. En el modo carrera de T, ni más. O sea, ni más en el modo carrera de T, del tema de que dependiendo cómo hagas los entrenamientos o qué entrenamientos hagas, tu equipo se va a plantear de esa manera. Que lo que hagas en los entrenamientos es lo que va a haber también en los partidos reales. Que vas a tener también entrenadores por cada posición, por decir así, si mal no me equivoco. O sea, que cada entrenador vas a tener, qué sé yo, plantearles de tal manera para que la defensa o el entrenador de mediocampo, el entrenador de porteros, de delanteros, como sea, les vaya mucho mejor. Y que sí mejoraron al parecer el tema de la estamina con la soltura, porque si eso faltaba mucho, como que los jugadores se cansaban muy rápido. Si los ponías a entrenar mucho, se cansaban como que muy rápido y era muy difícil mantener varios partidos seguidos con los mismos jugadores. Eso está bastante bueno, pero es increíble, o sea, es increíble. Ya explicaron aquí lo que era el estilo de juego Plus. Por ejemplo, si quieres regatear como Vinicius, tienes que, si tienes 5 niveles el regate, pues bueno, tienes que llegar al último nivel para desbloquear el regate Plus o el estilo de juego Plus, al igual manera que con los tiros y todo lo demás. Ya eso ya lo explicaron, no sé de qué manera se va a efectuar. Me imagino que ya al llegar al Plus, porque obviamente no vas a poder llegar a todos al estilo de juego Plus, al llegar, por ejemplo, si te colocan 3 máximos como estilo de juego Plus, que sea de disparo, correr y regate, los tengas Plus, esos se van a activar siempre porque llegaste al máximo nivel de cada de esos estilos de juego, y ya los otros se van a hacer como secundarios que van a ayudar al estilo de juego de tu jugador en todo el partido. Pero muy buenos puntos, ese detalle de la cámara va a estar increíble. O sea, no creo que se vaya a usar mucho porque es como el típico juego de este que se simulaba y se veía simplemente la cancha y los circulitos jugando. Básicamente va a ser igual, que lo bueno es que van a tener las animaciones los directores técnicos, de que si los mandas a presionar, como que hace el gesto de que presionen, o que si vayan adelante, como que el gesto de que vayan adelante. Ese gesto es, o sea, ese detalle está bastante bueno. Tiene de todo, o sea, es un análisis a fondo muy bueno. El video es muy corto y es todo lo que tiene, y es muy corto el video, pero es muy buenas cosas. O sea, tienen muy buenas cosas los dos modos carrera. O sea, ya me parece increíble con que el estilo o los entrenamientos que coloques, así es como se van a mover tus jugadores. Me parece una locura. Y el tema de esto, bro, Rivaldo entregando el balón, sale tu jugador con un traje increíble, recibiendo el balón de oro. Brother, eso es mucho. Las animaciones nuevas de celebraciones en la calle con la gente. Bro, esperemos que esos bugs que a mí me sacan la piedra se eliminen, pero está increíble. Está pero que muy bueno el modo carrera. O sea, no tengo quejas hasta ahorita. Vamos a esperar a que salga, pero no tengo quejas. Ya con esto que se ve aquí, ya para mí está más que ganado. Pero nada, muchachos, hasta aquí el video, hasta aquí este tráiler del modo carrera, el análisis a fondo del modo carrera del EAFC 24. Dejen allá abajo sus comentarios a ver qué les parece de cada uno, tanto del modo carrera de T como el modo carrera jugador. De verdad que los detalles que le colocaron están muy buenos. Vamos a ver cómo se plantean ya en el juego, a ver cómo van. Y realmente a mí lo único que me puede incomodar es el tema ese de la dificultad, y eso como que a veces como que algunos clubes son súper imposibles de ganarle y otros clubes como que súper fácil de ganarles. Entonces como que lo desnivela de una manera muy loca que a mí no me gusta. Entonces, como les decía en el principio del video, si les gustó el video, revienten el botón de like, es totalmente gratis, para yo de todas maneras seguir trayendo este video de reacciones y un análisis propio de lo que muestran cada tutorial, cada tráiler. Entonces nada, revienten el botón de like, suscríbanse si no se han suscrito, que son más del 90% de las personas que están viendo el video que no están suscritas, que no entiendo el por qué, brother, ya te tienes que suscribir. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Acá ahora se despide, nos vemos a la próxima y esperamos trailers. Queremos trailer del Ultimate Team, papá.